डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AMS हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 1 क्लास की साइंस की बुक पढ़ेंगे। साइंस की बुक में हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 1 है जानवर। जानवर, जैसा कि आपको पता है, आपने बहुत से जानवर देखे भी होंगे। दुनिया में बहुत ज़्यादा इकसाम के जानवर मौजूद हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। पिछले ज़माने में एक जानवर था डायनासोर, वो इंतहाई बड़ा था। आपने यकीनन उनकी मूवीज़ भी देखी होंगी, कार्टून्स में आपने डायनासोर देखा होगा। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े जानवर हैं जो इस वक्त भी दुनिया में मौजूद हैं। हाथी है, व्हेल फिश है। ये ऐसे जानवर हैं जो टनों के हिसाब से खाना खाते हैं और इनकी खुराक अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई है। अब व्हेल फिश जो है, ये टनों की तादाद में गोश्त खाती है। आपके और मेरे बस की बात नहीं है कि हम उसको रोज़ाना जो है वो टनों की तादाद में गोश्त खिला सकें। ये सारी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। ये अल्लाह ताला का काम है इंसानों को, जानवरों को, हर चीज़ को रिज़्क़ मुहैया करना। तो ये अल्लाह ताला ही है जो इनको इनकी जिसामत के मुताबिक इनको रिज़्क़ और रोज़ी देता है। छोटे जानवर भी हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, बत्तख हैं, गाय, भैंस, बकरी, इस तरह के बहुत से जानवर हैं। आप चिड़ियाघर गए होंगे, चिड़ियाघर में आपने कितने ज़्यादा जानवर देखे हैं। हर तरह के छोटे बड़े, बिल्कुल छोटे हशरात भी देखे हैं, जानवर भी देखे हैं। तो आज हम इन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो देखते हैं क्या है। पहला हमारा सवाल है, क्या तमाम जानवर एक जैसे होते हैं? क्या तमाम जानवर एक जैसे होते हैं? जवाब देते हैं, तमाम जानवर एक जैसे नहीं होते। ये जिसामत, शक्ल और रंग के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि तमाम जानवर एक जैसे नहीं होते। तो जानवर तो आप लोगों ने भी देखा है। क्या तमाम जानवर एक जैसे होते हैं? नहीं होते। आपने देखें, गाय देखी है, हाथी देखा है, ये कितने बड़े बड़े जानवर हैं। लेकिन बकरी, उसकी जिसामत छोटी होती है, चेहरा भी नहीं मिलता उनका एक दूसरे से। इसी तरह खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, भेड़ है, ज़राफ़ा है, यानी बहुत से ऐसे जानवर हैं और किसी भी जानवर की एक दूसरे के साथ शक्ल नहीं मिलती। सब जानवर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हम इन मुख्तलिफ इज्साम और जिसामत, उनकी शक्ल के लिहाज से ही हम इन जानवरों को पहचानते हैं। हमारे पास हाथी है, हाथी कितना बड़ा है, उसका नाम लेने से ही पता चल जाता है कि कितना बड़ा जानवर है ये, क्योंकि उसकी शक्ल बाकी जानवरों के साथ नहीं मिलती। अब बिल्ली है, ये बिल्कुल छोटी सी होती है, इसको आप हाथ में भी पकड़ लेते हैं। अब हाथी को तो गोद में नहीं ना उठा सकते, बिल्ली को उठा सकते हैं। तो इन चीज़ों से साबित हुआ
کہ تمام جانور ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ تصویر میں دیکھیں، یہ ہاتھی ہے، یہ کتا ہے، یہ بلی ہے، یہ تتلی ہے، یہ گائے ہے، سانپ، بطخ، یعنی یہاں پہ آپ کو بیٹا بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہت سارے جانور ہیں۔ ایک بھی جانور کی شکل، جسامت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، آپس میں ان کی کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے اور ڈسکس کر کے ہمیں پتہ چلا کہ تمام جانور ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ جسامت، شکل اور رنگ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، کیا تمام جانور ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جواب ہے تمام جانور ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ جسامت، شکل اور رنگ کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا سوال نمبر 2 ہے، حشرات کیا ہوتے ہیں؟ حشرات کیا ہوتے ہیں؟ حشرات کیا ہوتے ہیں، اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ حشرات بہت ہی چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی، مکڑی، مکھی اور لیڈی برڈ وغیرہ حشرات ہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے حشرات کے بارے میں پڑھا کہ حشرات بہت ہی چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں نے مکھی کسی نے نہ دیکھی ہو۔ مکھی ہے، مچھر ہے، مکڑی ہے، گھروں میں جالے لگ جاتے ہیں نا، اگر صفائی زیادہ دنوں تک نہ کی جائے تو گرد اور مٹی کی وجہ سے گھروں میں جالے لگ جاتے ہیں۔ تو جالے کون بناتی ہے؟ جالے مکڑی بناتی ہے۔ تو مکڑی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ مکھیاں تو یہاں وہاں ہر طرف ہی اڑتی پھرتی ہیں، جہاں گندگی کا ڈھیر ہوگا وہاں پہ آپ کو مکھیاں ضرور نظر آئیں گی۔ تو یہ بہت ہی چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی، شہد جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں شہد کی مکھی سے ملتا ہے۔ شہد کی مکھی مختلف ان کا پھولوں کا رس چوستی ہے جگہ جگہ پہ جا کے، پھر چھتے میں جا کے ان سے شہد بناتی ہے ان پھولوں کے رس سے۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے جانور ہیں جو حشرات کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے سوال پڑھتے ہیں۔ حشرات کیا ہوتے ہیں؟ حشرات بہت ہی چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی، مکڑی، مکھی اور لیڈی برڈ وغیرہ حشرات ہیں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا کلاس 1 کی سائنس کا لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جانوروں کے بارے میں ہی پڑھیں گے، لیکن کچھ اور جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے حشرات کے بارے میں پڑھا اور جانوروں کی رنگ اور جسامت کے لحاظ سے پڑھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ نئے جانوروں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔